मुद्दत के लिए है। और सवाल हमारा ये है, पालक में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। और हम विनर भी आज ही जिनको बुक मिली है वो आज ही अनाउंस करेंगे और आज ही इंशाल्लाह हम इसको बाय पोस्ट भेज देंगे जिनको ये किताब मिलेगी। जी अदनान, हम वापस आते हैं हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी, और वो आप रेकमेंड कर रहे थे कि जिनको एसिडिटी है वो नींबू उसको का अल्टरनेट डेज पे लें, या फिर एक उसको डाइल्यूट करके जैसे आपने कहा उसको लें, तो दैट वुड गिव देम गुड रिजल्ट्स। या उसकी जगह एक दिन वो नीम गर्म पानी को वैसे ही ले लें, या उसमें इस्पगोल ले लें। बट देन अगेन इस्पगोल की 3-4 वो हैं पाकिस्तान में, इट इज़ टोटली सिंथेटिक इस्पगोल, तो उसको भी हम लोग बिकॉज वो उसके बोन मैरोज पे और काफ़ी चीज़ों पे इफेक्ट होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं मैं जब भी ये रेगुलर शुरू करता हूँ तो मेरे बोन्स में दर्द शुरू हो जाता है। तो आई वेंट टू अ डॉक्टर एंड आई आस्क्ड हिम कि सर हम तो इस तरह रिकमेंड करते हैं, दे सेड दैट इट इज़ नॉट प्योरली नेचुरल इस्पगोल, इसलिए हम इसको कम रिकमेंड करते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जिसको हम उनको बता सकते हैं, बट अभी तक जो बेस्ट प्योर फॉर्म अगर नहीं मिल रहा तो फिर ऑब्वियसली हम रेकमेंड भी नहीं करना चाह रहे। वेल आई वुड वांट कि इसको मैं मतलब बड़ा ओपनली ये कन्वे करूं कि ग्रीन टी इज देन दी रिप्लेसमेंट फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स अलोंग विद जो लेमन आपने बताया। एग्जैक्टली, और वैसे भी खाने के बाद खाना हजम करने के लिए बहुत से लोग वैसे भी ग्रीन टी लेते हैं। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं? जी मैं मिसेस अहमद बोल रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस अहमद, कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, और आपका शो बहुत अच्छा है और मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ, बहुत अरसे से ट्राई भी कर रही हूँ कॉल करने की, लेकिन लकीली आज मेरी कॉल मिल गई। ग्रेट। जी बताइए। जी मैं बताना चाह रही थी, आई एम मैरिड, मेरे 2 बच्चे हैं। और मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि आफ्टर माई प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद जहाँ पे मेरा वेट मतलब एक मैं डिलीवरी में गेन करती हूँ वो वहीं पे रुक जाता है। मैं कोई भी डाइट प्लान लूँ, कुछ भी एक्सरसाइजेस करूँ, जिम ज्वाइन करूँ, वो वेट रिड्यूस नहीं होता। लास्ट कब थी आपकी डिलीवरी? लास्ट मेरी डिलीवरी 10 मंथ्स पहले थी। ठीक है, अब वो 10 मंथ्स गुजर गए। सी सेक्शन था या नॉर्मल? सी सेक्शन। अच्छा, और मैं एक चीज और ऐड करना चाह रही हूँ कि मैं लास्ट 2 ईयर्स से डायबिटिक पेशेंट भी हूँ और इंसुलिन पे हूँ। ठीक है, अभी उम्र बताइए। मेरी एज है 31। अच्छा, और आप या HbA1c टेस्ट कराती होंगी ना अपने ग्लूकोज लेवल्स को चेक करने के लिए? जी। तो क्या लास्ट आपका रिजल्ट क्या था? लास्ट रिजल्ट मेरा 6.1 था, जो मैंने 2 मंथ्स पहले करवाया था। 6.1 था आफ्टर इंसुलिन ना? जी। इंसुलिन के साथ आपका ये रिजल्ट था? इंसुलिन के साथ ही रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बताया कि ये आपकी उम्र है, और हाइट क्या है? हाइट मेरी है 5'3". अच्छा, और इस वक्त कितना है वेट? इस वक्त मेरा वेट 82 है, जो लास्ट 10 मंथ से है। और उसके अलावा एक HCG डाइट प्लान भी आए हुए हैं, जो कि मैंने एक डॉक्टर से मतलब कंसल्ट करके किया था। HCG इंजेक्शंस के साथ 500 कैलोरी डाइट चार्ट। राइट। नहीं वो भी फॉलो किया है। वो प्लीज वो इतना डेंजरस है, वो अभी हम आपको उसके ऊपर एक थोड़ी सी बात करेंगे और आपको बताएंगे। उससे ज्यादा डेंजरस इस तरह तो ट्यूब डाइट्स भी आ रही हैं। बहुत ये चीज़ें बिल्कुल इनमें मत पड़िएगा, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। ये वाइटल ऑर्गन्स आपके जाके, आई एम श्योर अदनान मुझसे इत्तेफाक करेंगे इस बात पे, ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। वजन तो आपका कम कर देगा, लेकिन जितनी स्पीड से कम करेगा उतनी स्पीड से वो वापस आएगा। अभी हम मजीद इसमें बात, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो डाइट प्लान 21 डेज लेने के बावजूद भी मेरे वेट में हाफ पाउंड का चेंज भी नहीं आया। हाँ, नहीं ये इफेक्टिव नहीं होते, ये सिर्फ एक गिमिक चीज होती है, एक रैकेट होता है जो लोगों को बिल्कुल इस तरफ पैसे बनाने का एक तरीका है। बट आप फिक्र ना कीजिए, आप बिल्कुल सेफ। एक बात मैं और करना चाह रही थी कि मैंने अपना थायराइड टेस्ट भी करवाया है, वो भी नॉर्मल है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि मे बी आफ्टर डिलीवरी मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उसके बाद वेट रिड्यूस नहीं होता। हाँ, थायराइड में भी वेट की मुझे बताएं कौन सी दवाई लेनी है? थायरॉक्सिन? थायराइड मेरा नॉर्मल है, कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। कोई नहीं ले रही है, ठीक है। और मे बी कोई हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, अगर हार्मोन्स के प्रॉब्लम के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, काइंडली आप उसमें भी गाइड कर दें। वो भी हम आपको गाइड कर देते हैं, लेकिन इस वक्त आप जो भी डाइट प्लान इस्तेमाल कर रही हैं उसको बिल्कुल रोक दीजिए, ब्रेक लगा दें उस पर, ठीक है। और हम आपको डाइट प्लान भेज रहे हैं और पेट की एक्सरसाइज भेजेंगे, उस पर अमल कीजिएगा। 1 महीने के बाद हमसे दोबारा राब्ता कीजिएगा, हम प्रोग्रेस देखेंगे कि कितना वजन अभी गिरा है, कितना गिरना और है,
اور پھر آپ کو مینٹین کرانے کے طریقہ کار کی طرف لے کے چلیں گے. لیکن اس وقت ساری ڈائٹ پلانس کو بالکل روک دیجئے جو آپ آلریڈی فالو کر رہی ہیں. ہم آپ کا یہ میڈیکل کنڈیشن پہ بالکل اس کو نظر میں رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے, اس کے جو ایریا جو ہے یعنی کہ ذائبٹیز, اسی پہ ہم بیس کریں گے آپ کی ڈائٹ. تھوڑا سا انتظار کر لیجئے, 8 سے 10 دن کا وقت ہے, لیکن میں کوشش یہ کروں گی کہ اس کو جلدی سے جلد تیار کر دوں تاکہ آپ کو یہ ودن 1 ہفتے کے اندر مل جائے. جس دن آپ کو ملے گا, جس دن آپ یہ ڈائٹ پلان شروع کریں گی, اس دن پلیز کہیں ڈائری میں نوٹ کر دیجئے گا کہ آج سے ہم نے ڈائٹ پلان شروع کیا, اور اس کے پورے 1 مہینے کے بعد مجھ سے دوبارہ رابطہ کیجئے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہاں تک پہنچا ہے ویٹ لاس. اور دن میں آپ نے پیٹ کی ایکسرسائز جو ساری چربی کو کم کرتی ہے اور بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے, وہ پلیز ضرور کیجئے گا. اور 45 منٹ آپ نے شام کو تیز برسک واک کرنی ہے. پلیز ان تینوں کا کمبینیشن مت چھوڑیے گا جب تک آپ کا بالکل ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, اور انشاءاللہ ہیلدی طریقے سے ہم آپ کو کرائیں گے ویٹ لاس. آپ بالکل فکر نہیں کیجئے, اور اس وقت ساری باقی ڈائٹس کو اس پہ بریک لگا دیجئے, اس کو ہولڈ پہ ڈال دیجئے. اچھا جی, ہم واپس وہ جو یہ جو ٹیوب ڈائٹس اور ان سب چیزوں کی ہم بات ضرور کریں گے, اور پہلے لیکن ہم بات کر لیتے ہیں جو جس ڈائٹ کی آپ بات کر رہی تھیں ابھی, مسز احمد. جی عدنان. بیسیکلی ابھی آنے سے پہلے ہی میں اس پہ کچھ تھوڑا سا پڑھ رہا تھا. انفیکٹ ابھی کوئی لیٹسٹ 2 یا 3 ریسرچز آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ابھی تک بچے ہوئے ہیں تو دیٹ از یور گڈ لک کہ آپ یہ ڈائٹ لے رہے ہیں 500, کیونکہ دیکھیں ایوری تھنگ ہر باڈی میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہے. اگر آپ کاربوہائیڈریٹس نہیں لے رہے تو آپ کے برین کو انرجی نہیں مل رہی. برین کا جو واحد فوڈ ہے دیٹ از کاربوہائیڈریٹس, تو اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ فیٹ سے لینا شروع کر دیتا ہے. سوچ نہیں سکتے, اور ایگزیکٹلی وہ پروٹین سے لینا شروع کر دیتا ہے. اب فیٹ کا کام یہ نہیں ہے, فیٹ کے مختلف کام ہیں. اس کا کام ہے آپ کو پروٹیکشن دینا, اس کا کام ہے آپ کو انرجیز دینا, اس کا کام ہے آپ کے یہ جو جوائنٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کرنا, ان کے بیچ میں لوکوموشن کو کنٹرول کرنا, لاٹ آف ڈفرینٹ تھنگ. تو آپ پروٹین کو جو ہے نا وہ پھر بریک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان اے کلائنٹ آف مائن واٹ ہیپنڈ واز کہ ان کا جو فیس ہے وہ لٹک گیا تھا, کیونکہ ان کا نیچے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے, فیٹ بیسیکلی برننگ شروع نہیں ہوتی جب تک آپ باڈی کو ریئلائز نہیں کراتے کہ کچھ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے. جب آپ کھانا کم کر دیتے ہیں تو آپ کی باڈی ایک ہیوک میں آ جاتی ہے, ایک ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ کہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہیں کسی جگہ پہ سٹینڈ تو نہیں کر ایگزیکٹلی. اس پہ یہ بہت ضروری ایک سبجیکٹ ہے جس پہ ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اور اپنے ویورز کو بتانا ہے, کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے اور بہت سی کلینکس اور بہت سے لوگ ویورز کو یہ اس ریکٹ میں ڈال سکتے ہیں. تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو صحیح چیز بتائیں اور سب کے پروز اینڈ کونز بتائیں تاکہ آپ اپنے حق میں بالکل صحیح فیصلہ کر سکیں. ساتھ ہم لیں گے جی ایک چھوٹی سی بریک, کہیں میں جائے گا. اسٹے ود اس اینڈ ویل بی رائٹ بیک.